Guys, practice na naman kami sa 16 speed transmission. Pabilisan. Yung kalbo na yan, dating adni. Gusto mo na matras. Parking brake ay kalimot niya lagi. Kay huwag kabahan. Sige, dali kay mahurot ng 30 seconds. So na. Kwarta low, kwarta high, clutch, baba, low, kaliwa dyan, kaliwa dia, kaliwa, low, ay nagihay man na mo, palo doon sa kaliwa, nakambyo na mo, palo doon, tapos sabay, kaliwa. Sa man na pirmira man mo. Pirmira to. Ugong kayo. Tercera. Ha? Gugba gina yun. At 30 naman minute na. Sige. Stilan. Kaatras ka diyan